नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम अध्याय। पंचमे द्रुमिल उत्तर विष्णुंग नाम अवतार। हेमंते कर्म जोग शुणी राजा बोइले मने गुणी। विदेह उवाच निर्गुण निरंजन हरि धरणी तले देह धरी जे कर्म कले त्रिभुवने जे अवतार जे स्थाने से कथा कह तपोधन सन्तोष नहे मोर मन हेमंत राजा साधु कथा शुणी द्रुमिल शुद्ध चेता रोम पुलक करी तनु अश्रु गलईता नयनु बोलई शुण नर नाथ अशेष कृष्णर चरित के ताहा अनुमान करी मुखे कहिब चिते धरी बालक सम बुद्धिहीन जगते अछि के भाजन पंडित पणे गर्व करी हृदरे अहंकार भरी कथने कृष्ण गुण बले के अछि भुवन मंडले मूर्तिका खंड चूर्ण करी जे गणी पारे धूली करी से काहि कृष्णर महिमा मुखे कहिब गुण सीमा ब्रह्मांड रचि पंचभूते अंशे तहिर मध्य गते आदि अनंत देव हरि पशे पुरुष नाम धरी তিনি ভুবন দেহে ধরে সৃষ্টি পালন অন্ত করে ইন্দ্রিয় মানঙ্কর অর্থ যাহার জ্ঞানে আত জাত দেহ ইন্দ্রিয় ক্রিয়া শক্তি যার নিঃশ্বাসু প্রকাশন্তি প্রথমে রজগুণ ধরি विधाता रूपे सृष्टि करी पालई यज्ञपति रूपे द्विजको धर्म रक्षा कल्पे ईश्वर रूपे तम गुणे करई सृष्टि संहारणे ए गुणमय निराकार एणु तृतीय रूप तार पूर्वे जे दक्ष प्रजापति तार दुहिता नाम मूर्ति धर्मर पत्नी से जुकते विष्णु ताहार गर्भगते अरूप होई रूप राशि से नर नारायण ऋषि तप आराधि घोर बने बसिले बदरिकाश्रमे कल्पे पर्यंत तप करी मन पवन हृदे धरी देखि ताहांक तप घोर स्वर्गे कंपई सुनाशिर भये चिंतई पुरंदर निश्चय घेनिब मोर पुर मो पद घेनिब ए बळे एमंत भाଳି से भी कळे विचारी देवंक संगते तप समाधि भग्न अर्थे उपाय कला सचिपति जेणु स्वभावे मंदमती कंदर्पे राई पुरंदर बोइला चल मंच पुर बसंत पवन को चाही बोलई संगे चल तुही तू तो स्वभावे शीत मंद
ঘেনিণ অপসরা বৃন্দ কোকিল ধ্বনি গীত স্বনে নৃত্য করিব বিদ্যমানে নয়ন বাণে চিত হরি তপসমাধি ভগ্ন করি বেগে আসিব স্বর্গ স্থানে এমন্ত ইন্দ্রর বচনে মধুর ধ্বনি গীত গানে মিলিলে বদরিকা স্থানে বসন্তে পুষ্পিত কানন দেখন্তে হরি প্রাণী মন কন্দর্প নারায়ণে চাহি পুষ্পক দণ্ডে গুণ দেই পঞ্চনারাচ অতীতমে বিন্ধিলা বিষ্ণুর মরমে ললিত বহই বসন্ত গভীর নাদে শুভে গীত এরূপে নানা বিঘ্ন চিন্তি বিষ্ণু মহিমান জানন্তি দেখি তাহাঙ্কর উপায়ে ধ্যানে জানিলে দেবরায় ইন্দ্র যে ভয় করি চিতে মোর সমাধি ভগ্ন অর্থে এহাঙ্কু পেশি উদ্বেগে মন বিষাদে অছি স্বর্গে এতে বিচারি নারায়ণ বইলে ইন্দ্রগণে শুণ রঙ্গ অধরে মন্দে হসি বলন্তি বচন আশ্বাসী ভয় ন কর তুম্ভে চিতে উপায় কর নানা মতে মোহর তপ ভগ্ন কর ইন্দ্রকু যেবে তুম্ভে ডর আজ তুম্ভর আগমন ধন্য মঙ্গল মোর স্থান এমন্তে কহি ভগবান তক্ষণে হইলে মৌন তা শুনি ইন্দ্রগণে ডরে নমিলে বিষ্ণুর পয়রে ভয়ে কম্পতি মুখ চাহি বলন্তি শুণ ভাবগ্রাহী এ যে বিচিত্র নহে তোর তু ধর্ম দেব নিরাকার নির্গুণ নির্বিকল্প দেহি প্রকৃতি তোতে ন জানই তোহর অভয় চরণে সেবন্তী আত্মজ্ঞানী জনে যোগীঙ্ক হৃদয় কমলে তোহর আসন নিশ্চলে তোর চরণে যে সেবন্তী দেবে তাহাঙ্কু বিঘ্ন চিন্তি বলন্তি যজ্ঞ তপ ত্যাগী একিম্পা হেব মোক্ষ ভাগী এণু ডরন্তি দেবগণ করন্তি বিঘ্ন আচরণ যে অন্য দেবতা ভজন্তি সে তাঙ্ক বিঘ্ন ন করন্তি ସମସ୍ତେ ମିଳି ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଘୃତ ସମିଧ ଖାଇ ତୁଣ୍ଡେ ଯଜ୍ଞ ଭୋଜନେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଦୟା ସେ କରନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ସକଳ ଧର୍ମ ସେ ତେଜନ୍ତି ଏକାନ୍ତ ଚିତେ ସୁଖେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନ ଗଣନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଦେବେ କୋପ ଭରେ ବିଘ୍ନ ଆଚରନ୍ତି ତାହାରେ ଯେ ତୁମ୍ଭ ଚରଣେ କିଙ୍କର ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେ ଦୟା କର ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଗ୍ରୀଷମ ଋତୁ ଶୀତ ବର୍ଷା ମନ୍ଦ ପବନ କାମ ଭୋগে ଥାଉ ନିରତେ ପ୍ରାଣୀ সঙ্গে বিঘ্ন আচরু শত্রুপণে যে ধর্ম করে অনুক্ষণে যে ঘোর তপ আচরন্তি তাহাঙ্কু আম্ভে বিঘ্ন চিন্তি কঠোর তপ করু নাশ সে হন্তি কাম ক্রোধ বশ ছাড়ন্তি তপ ধর্ম লয়ে পড়ন্তি বিষ্ণু মায়া মোহে আম্ভর মহিমা এ মন্ত যে প্রাণী তুম্ভর ভকত তাহাঙ্কু দেখি আম্ভে ডরি সে প্রাণী ভবু জাନ୍ତି তরি বাছুরি খোজে জଳ ଥିଲେ তাহা যে মন্তে লঙ্ঘি হেଳେ এমন্ত কহু ইন্দ্র গণে
विष्णु समीपे तत्क्षणे अद्भुत नारी रूप राशि बिजुली जेने मेघू खसी सेवंती नारायण पासे ता देखी इंद्र गणे त्रासे कंपंती जीवन बिकले नयन बुझिबेनी करे से रूप राशि देह गंध आघ्राण करिना सारंद्र हरिला ताहांकर मन रूपकू चाहि हत ज्ञान मोहे पड़िले मही तले कन्याଙ୍କ रूप गुण बले ता देखी प्रभु ब्रह्म राशि रंग धरे मंदे हसी बोलंती देवगणे चाहि भय न कर तुम्भे केही मोर निकटे कन्या जेते अछंती सेवा अनुमते ताहांଙ୍କ पासे सेवा करो कन्या गोटिए माग बर से जेबे देबे एक नारी ताघेनी चल स्वर्ग पुरी से हेउ स्वर्गे अलंकार रूपे मोहिबी पुरंदर तक्षणे आज्ञा शिरे धरी कन्याଙ୍କ पासे सेवा करी कन्या ए लोभिताଙ୍କ मध्ये स्वर्गे चलिले अप्रमादे उर्वशी नाम से बोलाई अप्सरा मध्य श्रेष्ठ सेही इंद्र समीपे देले नेई नमिले शिरे कर देई देखी सानंद पुरंदर रूपे मोहिला स्वर्गपुर सभारे देवंक अग्रत कहिले सकल वृत्तांत इंद्र सभये ताहा शुणी जानिले निश्चय चक्र पाणी विस्मय होई इंद्र मने बोधिला हृदय जतने एबे हो शुण नृपवर विष्णुर कला अवतार परम हंस रूप होई अशेष ज्ञानमय देई जगत मंगल निमन्ते कहिले आत्मज्ञान जेते तृतीये दत्तात्रेय होई ज्ञान मंगल पुण्य देही ब्रह्मा मनरु अवतरी चतुसनଙ୍କ रूप धरी पुणीरु सब अवतार आम्भे जे ताहांक कुमर से पुणी हयग्रीव हेले से रूपे वेद उद्धरिले मधु कैटभ संहारिले ब्रह्मांकु संकटु तारिले पंचमे मीन रूप होई धरणी नाभ शृंगे बही प्रलय जले शंखा मारी से रूपे निगम उधरी सृष्टि प्रलये जल राशि भूमि पाताले थिला पशी शुकर रूपे पद्म कल्पे भूमि तोलिले दंत शिखे आदि असुर हिरणाक्ष ताहाकु नासिले प्रत्यक्ष इंद्र संपद लाभ अर्थे देवदानव अनुमते गभीर क्षीर सिंधु मध्ये मंदर आणी सुख साध्ये जल पकान्ते महागिरी हरिता कूर्म रूपे धरी अमृत आदि नाना द्रव्य इंद्रंकु देले हरि सर्व गज कुंभीर युद्ध काले से हरि रूप अंतराले चक्रे कुंभीर मुंड हाणी गज उधारी चक्र पाणी कश्यप यज्ञ ऋषि मेला 60 सहस्र बाल्य कीला नित्ये गोमंती बन दांडे काष्ठ बहंती कंधे मुंडे दिने को घेनी एक डाले 60 सहस्र एका बेले बही आणन्ते बाहु बळे बुड़िले गोस्पद सलिले समस्ते होई एक मुख डाकिले नारायण रख देखिण ताहांक बिकल दया सागर आदि मूल तक्षणे दिव्य रूप धरी विप्रंकु संकटु उधरी देव असुर युद्ध काले बासव निज भुज बळे जेणु छेदिला वृत्र कंध तेणु लोभिला ब्रह्म बध विचारी कला मने दुख डाकिला नारायण रख तक्षणे धर्म रूप धरी इंद्रंकु संकटु उधरी आदि असुर पद्म कल्पे नासिले नरसिंह रूपे दया सागर दामोदर होइण कला अवतार देवंक छळे दैत्य मारी पृथ्वी पाळई नर हरि
ଅଦ୍ଭୁତ ବାମନ ଶରୀରେ ମିଳିଲେ ବଳି ଯଜ୍ଞ ଘରେ ସେ ରୂପେ ମୋହିତାର ମନ ଦାନେ ହରିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ପାଦେ ତାହାର ଶିର ଚାପି ପାତାଳ ପୁରେ ନେଇ ସ୍ଥାପି ଇନ୍ଦ୍ରର ମନ କଲେ ଶୁଭ ସେ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜଇ ଦୁର୍ଲଭ ସେ ପୁଣି ଭୃଗୁ ବଂଶେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି একবিংশতি বার কোপে অবনি ভ্রমি বিশ্বরূপে ক্ষত্রিয় কুল সংহারণ কলে অনাদি নারায়ণ রাবণ রাম রূপে মারি জানকী সংকট ধরি ধরণী মধ্যে যশ থই সংসার তরে যাহা গাই পুনি অনন্ত অবতার যাদব কুলে হলধর ঘোর দানব দর্প হরি সুখে স্থাপিবে বসুন্ধরি প্রবোধ বুদ্ধ অবতারে জ্ঞান বিস্তারে এ সংসারে অশ্ব আরোহী কল্কি রূপে ম্লেচ্ছ সংহারে মহাকোপে এমন্তে নানা রূপ ধরে সে হরি সংসারে বিহরে কে তার জন্ম কর্ম মুখে সংখ্যা করিব শত কল্পে যে অবা কহিলি সংক্ষেপে ভোরাজা তোহর সমীপে নারদ বসুদেব মেলে সুক পরীক্ষ গঙ্গা কূলে এমন্ত প্রশ্ন একাদশ কহই জগন্নাথ দাস শ্রী ভাগবত ধর্ম কথা শুনি ছাড়িব মনু ব্যথা। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहास्यं संहितायां एकादश स्कन्धे भगवतो अवतार वर्णनं नाम पंचमोऽध्याय।